जय माता दी जय श्री राम जय हनुमान। आपण मानक आम चैनल माँ की शक्ति बाबा की भक्ति की स्वागत। आज आम वीडियो माध्यम जाना आपन जदि हनुमान चालीसा पढ़ुवा समय हाई आसे तार यार कारण कौन बा यह शुभ ना अशुभ होता है यही विषय आज आम वीडियो माध्यम जाना। तेणु आपण भिडियो भल लगे तेज लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे और अन्य मानक शेयर करेंगे वीडियो संपूर्ण देखु। तेज चलते वीडियो आरंभ करवा। जय श्री राम। जदि आपण मैंने प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ुं और अनेक दिन आगुरी पढ़ुं वर्षे 6 मास पूर्वर आगुरी पढ़ुं आपण मैंने यही सब जिन आपण लाइफ में होता है। हनुमान चालीसा बही पढ़ा आरंभ करू करू आपन को निद आसे बा हाई आसे बा अलसुआ लगे बा आपन को आखि लुह ये सब जिन तो घटुव तेल यार सब कारण कौन आप मन रखता सबू जिनसर सबू एक्शन किसी रिएक्शन आपन कति आसो आप जो कौन काम कर तार रिएक्शन आपन कति आसता है सेपरी आप हनुमान चालीसा पढ़ुं आपन तो किसी गोटे एक्शन कर किसी कार्य कर तार रिएक्शन आपन को आसता है ये सब संकेत माध्यम आप जापर। तेणु आप हनुमान चालीसा पढ़े कि आप हाई आसूँ तार बहुत मात्रा शुभ होता है किसी मात्रा अशुभ होता है। तेणु आम जाना दरकार आप जो हाई आसूँ यहाँ शुभ ना अशुभ फास्ट आम जानतु आप हाई आसवा शुभ कौन कौन क्षेत्र सब होता है। यदि आप बहुत आगुरी पूजा पाठ कर हनुमान चालीसा बाबा भक्त अच्छा हनुमान चालीसा पढ़ुं तेल आपको हाई आस निश्चय आस यार माने नुह अशुभ यार माने शुभ कौन पर 100% शुभ होता है। यदि आप बहुत आगुरी पाठ पढ़ुं मुझे कहूँ वर्षे 6 मास पूर्व जब आप कर हनुमान चालीसा पढ़ुं आप निद आसूँ यार कारण हनुमान चालीसार शक्ति आपण कति आसे बा हनुमान बाबा कृपा आपण कति पड़ी था कि आपण भाव आपण भक्ति विश्वास बाबा पाखु पहुँची थाए यार कनेक्शन द्वारा आपन किसी रिएक्शन आसे बा जोटा कहते आप हाई माध्यम आपन को आखि लुह भाई पड़ा आपन को अलसुआ लगे आपन निद लगे ये सब जिन संकेत द्वारा आप जापरती। आपड़ देखुए आप किसी न किसी कार्य करते जमी हनुमान बाबा पाखे बसवे हनुमान चालीसा बही धरवे सांगे सांगे 5 मिनट 2-3 धाड़ी पड़ ना आपन को हाई आसीज सांगे सांगे यार कारण कौन यह हनुमान बाबा शक्ति भक्तिर पावर आपण थाए। तेणु हनुमान बाबा भक्ति करवा हनुमान चालीसा पढ़ा यह गोटे सकारात्मक कार्य पॉजिटिव कार्य। तेणु यही कार्य को अटकिया किसी नेगेटिव एनर्जी बा नकारात्मक शक्ति चाहिए किपरि हनुमान चालीसा से लोकटी न पढ़वा से भक्ति न पढ़वा यार पावर ताकती न आसू। तेणु या द्वारा किसी आपन कति रिएक्शन आसे जोटा कि आपन बॉडी की एपरी करते आप अलसुआ लगी था आपन को हनुमान चालीसा पाठ पढ़ाई इच्छा हुए आप निद लगे यह होता है। तेणु सब जिन दुईटा साइड था जो गोटे पॉजिटिव गोटे नेगेटिव ये नेगेटिव साइड पॉजिटिव साइड आपको आगुरी कहली तेणु भगवान को कनेक्शन थे आप हाई आसे नेगेटिव साइड होता है। तेणु सी चाहिए ऊपर आप हनुमान चालीसा न पढ़ाऊँ यह क्षेत्र तो आप फास्ट हनुमान चालीसा पाठ पढ़ती नुआ नुआ हनुमान चालीसा पाठ आरंभ करेंगे। तेणु आपको यही सब संकेत आसो नेगेटिव साइन आसो आप हनुमान चालीसा पढ़ुवे कि आप हाई आसो आपको निद आसो आप अलसुआ लगे एमती इच्छा हनुमान चालीसा न पढ़ती कि अधार बंद कर दिखती कि मुझे पड़ती कि यही सब रिएक्शन आसे यार कारण है नेगेटिव एनर्जी। यह क्षेत्र जो आप नुआ नुआ हनुमान चालीसा पाठ पढ़ते आप 6 मास 4 मास वर्षे पूर्व हनुमान चालीसा पढ़ुं कि छोट पढ़ुं तार आपको ये सब जिन आसार पॉजिटिव साइन होता है नेगेटिव के हेनी किंतु नुआ नुआ जो मैंने पढ़ुं प्रथम प्रथम हनुमान चालीसा स्टार्ट करते यही सब जिन आसो मैंने किसी दिन ताले जानवे किसी नेगेटिव एनर्जी आपको दिखाई कि आप से कार्य कंटिन्यू करें हनुमान चालीसा प्रतिदिन पढ़ू पढ़ी पढ़े आप देखिए किसी दिन पर ये पावर हनुमान चालीसा पढ़े आसे हनुमान बाबा भक्ति आप पावर एत आसे आपन को से सब नेगेटिव जिन पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाए। तेणु एनर्जी नेगेटिव एनर्जी आस बदल हनुमान बाबा भक्ति पॉजिटिव एनर्जी आप आप बॉडी की पॉजिटिव साइन सब आता है आप से जो आम हनुमान बाबा शक्ति हनुमान चालीसा पावर आप कति आसे आप हनुमान चालीसा पढ़ुवा देखिए आप बॉडी हल्व आपन को हाई आसो आपन को कंटिन्यू बारंबार हाई आसुव आपन को निद निद लगुव कि आपन बॉडी हल्का लगे किपरि आप शून्य आकाश उड़ुन सेपरी लगे कि आपको इच्छा मुझे शई पड़ती कि आप हनुमान चालीसा पढ़ुवे कि आप हनुमान चालीसा पढ़ा इच्छा हो कि आप बॉडी सब जिन चलता यार कारण है पॉजिटिव एनर्जी। आप नुआ कर नेगेटिव जिन थाए आप कंटिन्यू करते नेगेटिव एनर्जी हटिकी पॉजिटिव सब कन्वर्ट हो जाए। तेणु हनुमान चालीसा हाई आसा गोटे पॉजिटिव साइन प्रायतः पॉजिटिव साइन 100% 90% था पॉजिटिव साइन 10% नेगेटिव साइन से 10% विषय आज आम जाना पुणी। तेणु नेगेटिव एनर्जी केतले आसे फास्ट कल जो आपको हनुमान चालीसा नुआ नुआ पाठ पढ़ते आपको नेगेटिव एनर्जी आसो तेणु आपको से अटके चेस्ट करें ता बदले आप हाई आसो शरीर पीड़ा हम जो शरीर पीड़ा शरीर कष्ट हम आप हाई आसवा सह जब यही सब लक्षण देखा जानवे ये सब जिन नेगेटिव नकारात्मक शक्ति पावर।
କ'ଣ ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି କହିଲେ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ହାଇ ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଜୋର ବିନ୍ଧୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ିର ଯେକୌଣସି ପାର୍ଟରେ ଗୋଟେ ଅଂଶ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଜୋର ହେଉଛି, ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅନେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, କି ଆପଣ ଜବରଦସ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠୁ ଉଠି ପଳାଇଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ, କିମ୍ବା ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ବା ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ପଡ଼ିବ ଏପରିକି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ିପାରିବେନି, କିମ୍ବା ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଆପଣ ଯଦି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଅଧା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବେ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହାଇ ଆସୁଥିବ, ଜୋର ହାଇ ଆସୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଣ୍ଡ ଯଦି ବିନ୍ଧୁଥିବ, କି ଆପଣଙ୍କ ପେଟ କ'ଣ ହେଉଥିବ, କି ଅଣ୍ଟା ଦର୍ଜ ଜୋର ହେଉଥିବ, ଯେପରି ଅସହ୍ୟ କଷ୍ଟ, ହାଲକା କଷ୍ଟ ଭଲ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅସହ୍ୟ କଷ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ପୂଜାପାଠ କରାଇଦିଏ ନାହିଁ, ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ହାଇ ଆସେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ଏହିସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ, ତେଣୁ ଏଇଟା ନେଗେଟିଭ୍ ସାଇନ୍। ତେଣୁ ହାଇ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଜିଟିଭ୍ ସାଇନ୍ ମିଳେ, ନେଗେଟିଭ୍ ସାଇନ୍ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିବେ ସେଇଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହେଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ପାଠ ପଢ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉନି, କେବଳ ହାଇ ଆସୁଛି, ନିଦ ଲାଗୁଛି, ବା ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ି ହାଲକା ଲାଗୁଛି, କିମ୍ବା ଆଖିରୁ ଲୁହ ବହୁଛି, ତାର ଆହୁରି ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କ ଆଉ ଭକ୍ତର କନେକ୍ସନ୍ ବା ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାବ ଭଗବାନଙ୍କ କତିକି ଯାଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ହେଉଛି ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ପଜିଟିଭ୍। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଆଉଥରେ କରିବେ, ଯଦି ଆପଣ ହାଇ ଆସିବା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ସବୁ ଶରୀର କଷ୍ଟ ହୁଏ, କି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି ଏସବୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, କି ଭଗବାନଙ୍କ କତିକି ବସିବା ପାଇଁ, ପୂଜାପାଠ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଏଇଟା ନେଗେଟିଭ୍ ଜିନିଷ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ୁଥିବେ କ୍ଷଣି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ରୁମ ଟାଙ୍କିରୁ ଉଠିବ, ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀତ କଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ, କି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଆସିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ, କି ମୁଣ୍ଡରେ ମଥା ଉପରେ କିଛି ହାଲକା ମାନେ ପେନ୍, ହାଲକା ପେନ୍, ଯେଉଁଟା ଭଲ ପେନ୍ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି, ଏହା ହେଉଥିବ। ଏହା ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ହନୁମାନ ବାବା ଚାଳିଶାଙ୍କ ବା ହନୁମାନ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କତିକି ଆସୁଥାଏ, ତାଙ୍କ ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଆସିଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ଲକ୍ଷଣ ହେଉ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଦରୁ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପଜିଟିଭ୍ ସାଇନ୍ ବା ଆପଣଙ୍କ ନେଗେଟିଭ୍ ସାଇନ୍। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରାୟତଃ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ପଜିଟିଭ୍ ସାଇନ୍ ଅଧିକାଂଶ ଆସିଥାଏ, ନେଗେଟିଭ୍ ସାଇନ୍ କିଛି ମାତ୍ରା ଆସିଥାଏ। ଯେଉଁ ଘରେ ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ବାସ କରେ ବା ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ଶରୀରରେ ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ବାସ ଥାଏ, ସେହି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ ନେଗେଟିଭ୍ ସାଇନ୍ ଆସେ। କିମ୍ବା ଯଦି ଆଖପାଖ ପରିବେଶରେ କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଥାଏ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବା ଏପଟ ସେପଟ ବା ଯିବା ଆସିବା କରୁଥାଏ, ଯଦି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ପୂଜାପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଗେଟିଭ୍ ସାଇନ୍ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରକୃତିରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ ପଢ଼ିବା ହାଇ ମାରିବା ଗୋଟେ ଶୁଭ ସଂକେତ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଲୁହ ବୋହିବ ବା ଆପଣଙ୍କ ହାଲକା ଲାଗିବ ବଡ଼ି, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆହୁରି ପଜିଟିଭ୍ ସାଇନ୍ ହେଇଥାଏ। ହନୁମାନ ବାବା ଚାଳିଶାର ପାୱାର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ବା ଆପଣ କହିବେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ସିଦ୍ଧି ହେବାର ଆସିଛି, ବା ସିଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ଅଛି, କିମ୍ବା ସିଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ସଂକେତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଆସୁଛି, ବା ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ୁଥିବା ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଏଇଟା ପଜିଟିଭ୍ ସାଇନ୍ ବା ନେଗେଟିଭ୍ ସାଇନ୍। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କେବେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ିରେ ଉର୍ଜା ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ପଜିଟିଭ୍ ସାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟିରେ ଭଲରେ କଟୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ହନୁମାନ।